विगत सरकार रे जो 24 वर्ष सरकार थिला एबे 4-5 मास हम सरकार ऑपरेट करिया पे एबे स्थिति एबे ऑपरेट करे पाछि जेतले 9 मासर सरकार हेछि जेतले 4-5 मास रहियल एडमिनिस्ट्रेशन काम सरकारी काम हबो तापर 3-4 मासर सरकारी काम होइछि। मु गोटे प्रश्न आपण मानक पचारछि जो आपण मानकर ए जो न्यूज चैनल समस्त अछंती सोशल मीडिया डिजिटल मीडिया पैनल अछंती आपण मानक चैनल द्वारा धर्मशाला डंकारी राहाड़पुर बिछाखंडी आरुआ को जगह रे केते केते गर्त होइतिला केमती केमती स्कैम होइतिला कोन थिला सब आपण मानक पाखरे रिपोर्ट अछि। मु गोटे कथा सीधा आपण मानक कहि रखुची एइटा मो तो डाटा नुए ए जो डाटा आपण को देखौची ए डाटा टी होची विधानसभा रे मागिथिबा डाटा एवं एइटा संपूर्ण धर्मशाला रे डाटा। ए डाटा माध्यम रे गोटे कथा देखंतु ए डाटा रे रखा हिची 313 कोटी रो फाइन। ए 313 कोटी रो फाइन केते बेले हितिला आज्ञा ए 313 कोटी रो फाइन हितिला जेतेले बिजु जनता दल सरकार थिला जेतेले पूर्वतन विधायक धर्मशाला रे थिले सेही टाइम रे फाइन हितिला। एबे आज्ञा 4 मास हला से को संग संग समस्त खोली चोरी करने पड़ले सल आ गोटे कथा एगुरा जेतेले एई दिन सेतेले चोरी होतला सेतेबेले आज्ञा लीज काहा को दिया हितिला सेही बिजु जनता दल रो जेतेले विधायक थिले तांकरी लोक मानकु सेतेले से लीज देइथिले तार भी आज्ञा दस्तावेज प्रमाण सहित सब रखाई जोगुरा लीज देइथिला आज्ञा देखंतु जेतेले से आरुआ कथा उठुची से आरुआ रे जो 18 BSQ 2 जो 18.8 एकर अछि आगे ई लोक नैथिला से तार लीज ओनर होचे ई लोक समझे ना ये आगे कहां से तो फोटो अछि जो प्रहलाद का जानार आगे रिपोर्ट समस्त को दे देबी आज का डेट रे 20 कोटी फाइन अछि 2.5 वर्ष लानी 20 कोटी फाइन अछि ये आगे कहां से तो बुलचंदी ए जो निरंजन राउत एबे जो जिला ये अछंदी जिला परिषद का स्वामी ये आगे बिजु जनता दल छात्र सभापति जाजपुर रो एवं ये आगे जो अछंदी निरंजन राउत 13 नंबर जोन धर्मशाला जिला परिषद थिले एबे सरपंच का स्वामी बिजु जनता दल रो ये आज्ञा तकर देखंतु आज्ञा ए लोक बर्तन ए खनिष्का एवं अन्य दुर्नीति रे इना अरेस्ट हेचंदी तन मो सीधा सीधा आपण मानकु कहि रखुची देखंतु आज्ञा से संवाद द्वारा भी सेतेले बड़ बड़ लीडिंग चैनल जेतेले न्यूज द्वारा सेतेले प्रकाश पाइतिला सेतेले ए जो फोटो उठितिला आपण मानकर वीडियो अछि ए जो 15 कोटी 40 जेतेले हेतिला सब फाइन हेतिला तेले सब दिन हेतिला एवं ए जो देखंतु से आरुआर से अन्य जनक मनोज सामल आउ जने खणी मालिक ये जेतेले पूर्वतन विधायक से तेतेले रहउतले फोटो आपण मन देई देई बजेबे ये खणी सेतेले के नैथिला आज्ञा सबुठ बड़ कथा हला आपण माने भी सोशल मीडिया द्वारा आपण डिजिटल मीडिया समस्त जानि रखंतु खणी लीज दिया हितिला आज्ञा आपण को विगत सरकार ए सरकार काहा को एपंत गोटे भी खणी लीज दियाइनी जेते बेले से खणी लीज होल्डर माने तांकु सेते बेले मोटा आकार चांदा दउथिले जेते बेले एबे इलीगल बंद कर दिया हला जेते चांदा बंद कर दिया हला सेते बेले माने चित्कार गले मो आपण मान को गोटे कथा पचारुची पूर्वतन सरकार रे एवं स्पेशली जाजपुर रे को विधायक को एमएलए एवं पूर्वतन विधायक धर्मशाला केते थर आपण मान को खणी पर आगे न्यूज दैछन मते कोंतु केते थर बाइट दैछंती एवं केते थर से आगे खणी भितर को सतेले जाइतिले एबे जाई पछचंती एवं केते थर आगे चिट्ठी लेखिचंती को प्रशासन अधिकारी की आगे मो खणी चोरी हो जाउची आपण जाई जे आज पचारि परबे डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ माइन जदी समस्त पचारि परबे आगे ताको रोक लगा जाय भितर को जिबा पई तेना गोटे सीधा सीधा आगे जना पड़ची जो चोरी करुथिले सेई चोरी बर्तमान केमिति तांको द्वारा हेबो एवं सेई लोक माने तांको चांदा देबे सेइतरे से बावळा हेई जाइचंती एवं आ गोटे कथा आपण कहि रखुची जेते बेले ए 313 कोटी आज्ञा जेतेले फाइन हेतिला जेतेले चोरी हेतिला आपण मानकु मु भी 4 मास तळे एटा जणाइथिली मु आज्ञा कलेक्टर पाखरे बसी ए दिनसर सब गुरा सेतेले देखंतु ए डाटा गुरा अछि एगुरा भी आज्ञा ओपीडीआर सब गुरा गोटे गोटे ओपीडीआर केस एंट्री करहला जोटा कि केबे भी तांकर कराई जानितिला ओपीडीआर केस गुरा डाटा भी आपण सब देइ देबे ओपीडीआर केस एंट्री कला परे प्रथम थर पई आरुआरु 4 कोटी टंकार आज्ञा फाइन रिकवरी हेइता 313 कोटी रु जोटा 2.5 वर्ष रही नथिला तन जेतेले 4 कोटी फाइन टा रिकवरी हला सेठी कोनोसी ना कोनोसी जगह पाखर थिबा आउ दुईटा खणी जे तांकरी निजर एई जो निरंजन राउत ए जो प्रहलाद लेखा जिला परिषद अच्छी काले पर्दा फास हो ये गोटे प्रहसन चलला लोकों को गुमराह करिया पई तेणु मु बारंबार से प्रसंग के मीडिया को आसिया को मो इच्छा भी नथिला कारण मु चाहूतिली जेकोसी मत हो सेमानकर फाइल कलेक्शन हो गोटे गोटे ए 4 कोटी आरंभ होला बाकी गुरा आरंभ होई कि सेमानकु जाहाले गोटे गोटे कराओ तेणु ये केवल आंकर मतलब रही उद्देश्य रही केमिति गुमराह करिकी मीडिया को एवं सरकार को डिफाम करिकी अन्य खणी केमिति नियमित चली परिवनी ए चोरी कार्य केम चली परिवो से केमिति दी पैसा कम परि आगु आगे गोटे विशेष सूचना दउची आपण माने मते निजे कहंतु जेतेला पूर्वतन सरकार पॉलिसी गुरा रक्षक जदि भक्षक हुए ताल कौन करा हबो माइनिंग माइनर मिनरल जोटा माइनिंग थिला ओएमसी रो 16 जो एक्ट थिला मते गोटे कथा कहंतु
ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଡେପୁଟି ଡାଇରେକ୍ଟର ଅଫ ମାଇନ୍ସ ଶହ ଶହ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଟେଣ୍ଡର ଉପରେ ସାଇନ୍ ମାରିଲେ ସେଟା ଟେଣ୍ଡର ହେଇପାରିବ। ଆପଣ ମାନେ ଆକ୍ଟ ବି ଦେଇଦେବେ ଆଜି ଦେଖିବେ ଆଜ୍ଞା, ସିଏ 5 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଫାଇନ୍ କରିପାରିବ ନାହିଁ। କ'ଣ ପାଇଁ? ତା ମାନେ ଆମେ ସେ ସିଷ୍ଟମଟା ଏମିତି କରିଦେଲୁ, ସିଏ 100 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆପଣଙ୍କୁ ଟେଣ୍ଡର ଦେଇପାରିବ ଏବଂ ଇଏ ଯେତେବେଳେ ଫାଇନ୍ କରିବାକୁ ଯିବ ସେ 5 ଲକ୍ଷ ଉପରୁ ଯଦି ଫାଇନ୍ କଲା ଆଜ୍ଞା ସେ କୋର୍ଟରେ ଯାଇକି 2 ମିନିଟରେ ବେଲ୍ଟି ପାଇଯିବ। ଏ ସିଷ୍ଟମ ଏ ରୁଲ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଇଥିଲା? ଏ ରୁଲ୍ ପୂର୍ବ ସରକାର ହିଁ କରିଥିଲେ, ଏବେ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଯାଉଛି ସେ ରୁଲ୍। ତେଣୁ ସିଧା ସିଧା ଆଜ୍ଞା ଚୋରିର ବାଟ କରାଯାଇଥିଲା। ଚୋରି ବାଟ ଦ୍ୱାରା ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଧର୍ମଶାଳା କେବେ ବି ଆଜ୍ଞା ବାହାରି ନଥିଲେ ଖଣି ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଯେବେଠୁ ସରକାର ବଦଳିଲା ଆପଣମାନଙ୍କ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ବାଜିଛି ଆଜ୍ଞା 10 ଥର ଚିଠି ଲେଖିଛି ପୋଲିସ ଚେଞ୍ଜ ହବ କେମିତି କରାହବ। ଉପରୁ ଖଣି ବିଭାଗରୁ ଖଣି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରେସର ଦ୍ୱାରା କଲେକ୍ଟର ତାକୁ ଓପିଡିଆର କେସ୍ କଲେ ଏବଂ ସେଇ ଆରୁ 4 କୋଟି ଜବତ ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ଏବେ ଦେଖିବେ ମତେ ମୁଁ କହିଦେଉଛି ମୋ କଥା ହଉନି, ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ଡେପୁଟି ଡାଇରେକ୍ଟର ମାଇନ୍ସ ପଚାରନ୍ତୁ, କଲେକ୍ଟର ପଚାରନ୍ତୁ। ସବୁ ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ ଡିପୋଜିଟ୍ ହେଇସାରିଲା, ସବୁ କଲେକ୍ସନ ହେଇସାରିଲା, ସେତେବେଳେ ସବୁ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଅଯଥା ଆପଣଙ୍କର ଖଣି ଭିତରେ ଖାଦାନ ଭିତରେ ପଶିକି ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିବାର କାରଣ କ'ଣ? ଆଇନକୁ ହାତକୁ ନେବାର କାରଣ କ'ଣ? ନିଶ୍ଚୟ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ତା ଭିତରେ ରହସ୍ୟ ଅଛି। ତାକୁ ଛପେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଖବର ପାଇଲେ ଏଇ 313 କୋଟିଟା ଏବେ ଆଜ୍ଞା ଏବେ ଡ୍ରୋନ୍ ସର୍ଭେ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି। ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ 3000 କୋଟିକି ଯିବ। ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲି ଯୋଉ 12 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଯାହା ଫଟୋ ଦେଖେଇଲି ଆଜ୍ଞା, ତାଙ୍କ ନାଁରେ 20 କୋଟି ଟଙ୍କା ଫାଇନ୍ ଅଛି। ଆପଣ ମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ତାଙ୍କର ଖୋଲନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ଫେସବୁକ୍ ତାଙ୍କ ଇନଷ୍ଟା ଖୋଲନ୍ତୁ। 3 ଦିନ ତଳେ ତାଙ୍କୁ ଧରିକି ସେଇ 12 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ରେ ମିଟିଂ କରୁଥିଲେ। ପୁଣି କେମିତି କୋଉ ଖଣି ଆଟାକ୍ କରିବା କ'ଣ କରିବା? ଏ ଆଇନକି ହାତକୁ ନେବା କାରଣ କ'ଣ? ଯୋଉ ଲୋକ ଉପରେ 20 କୋଟି ଫାଇନ୍ ପଡିଛି, ତମେ ଯଦି ଏତେ ସାଧୁ ତାକୁ ଧରି ଦଉନ, ତାକୁ ଫାଇନ୍ କଲେକ୍ସନ କରିଦଉନ। ତେଣୁ ଆପଣ ମାନେ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି କ୍ଷୀର କୋଉଟା ପାଣି କୋଉଟା। ଏଠି ପ୍ରହସନ ଚାଲିଛି କେବଳ ସେ ଚୋରି ଜିନିଷ ଗୁରା କେମିତି ଅଟକି ଯାଉ ଏବଂ ମୁଁ କୋଉଠି ଏମିତି ପ୍ରହସନ କଲେ ମତେ କିଏ ଯେମିତି ପୂର୍ବରୁ ପଇସା ଦଉଥିଲେ ସେ କଲେକ୍ସନ ତାକୁ ଦେଇପାରନ୍ତୁ। ତେଣୁ ମୁଁ ସିଧା ସିଧା ତ କହିବି ପ୍ରଶାସନକୁ ଗୁମରାହ କରିବା ପାଇଁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ମିଡ଼ିଆ ମାନଙ୍କୁ ଗୁମରାହ କରିବା ପାଇଁ ମିଛ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦିଆହେଉଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ତାପରେ ନଜର ରଖନ୍ତୁ। ପୂର୍ବତନ ଯାହା ଯାହା ଫାଇନ୍ ହେଇଥିଲା 2.5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଟଙ୍କାଟେ କଲେକ୍ସନ ହେଇନଥିଲା। ଆମେ ଏବେଠୁ ତାର କଲେକ୍ସନ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ, ଯୋଉଟାକି 4 କୋଟି କଲେକ୍ସନ ଆରୁଆରେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଡର ପଶିଗଲା, ତାଙ୍କରି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପୁଣି ଆଉ କାଳେ ସେ କେସ୍ ଚାଲୁ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ କେଉଁଝରର ରାଜାଚକ୍ର ପରି ଯେତେବେଳେ ଖଣି ମାଫିଆ ବନ୍ଧା ହେଲେ, ଯେତେବେଳେ ନିରଞ୍ଜନ ରାଉତ ପୂର୍ବତନ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଧର୍ମଶାଳାର ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଖଣି ମାଫିଆ ବନ୍ଧା ହେଲେ, ଡର ପଶି ଯାଇଛି। କୌଣସି ନା କୌଣସି ମୋହନ ସରକାର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବନ୍ଧା ହେବା ଆରମ୍ଭ ହେଲେଣି। ତେଣୁ ଏ ପ୍ରହସନ ଚାଲିଛି। ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଦେଉଛି, କୌଣସି ଆପଣଙ୍କୁ ବିଗତ ଦିନରେ କହିଥିଲି ମିଡ଼ିଆରେ, ସେ ମିଡ଼ିଆରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଆପଣମାନେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ, କୌଣସି ଗୋଟେ ବି ଖଣି ମାଫିଆକୁ ଛଡ଼ା ହେବନି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବନ୍ଧା ହେବ। ଯେତେ ମିଛ ପ୍ରହସନ ଯେତେ ଚିତ୍କାର କଲେ ବି କଲେକ୍ସନ ଜାରି ରହିବ, ଜେଲ୍ ଯିବା ନିଶ୍ଚୟ ଜାରି ରହିବ। ଯୋଉଟା ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ 4 କୋଟି କଲେକ୍ସନ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, କେତେ ଚିତ୍ପଟାଙ୍ଗ ହେଲେ ଏବଂ ଜେଲ୍ ଗୋଟେ କେଉଁଝରରୁ ଗୋଟେ ଧର୍ମଶୂଳ ଗଲା ପରେ କେମିତି ପାଗଳ ହେଇଛନ୍ତି। जदि आपंक आम भिडी भल लगा तेब आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।